ए पुओ के सुनलु इति से रवींद्र बेहरा घर कोडी कहि परिबो मगर तीन पुओ बा रवींद्र बेहरा टिके देखि दउ हाँ रवींद्र बेहरा तीन पुओ हां चला मु देखै दउछि आस अटे बसुना ते देखै देबो बसिलो कौन डाकू जनी तुमको हां रहिदा जाऊ हां कहला आज्ञा नमस्कार नमस्कार कहला आज्ञा एटा रवींद्र बेहरा घर हां ताकरी घर मु ताको बड़ पुओ ओ आपन तन बड़ पुओ हां कह लागी आ मौसा जीवार दुख हमको भी दुख लगी से गलन तो कौन करिया छाड़ आपन को कोन पे आस्ते कि नहीं मु एक्चुअली मु लेला बैंक रु आस्तिली बैंक रु आज्ञा आउ आपन आउ दुई भाई थिले हां अच्छा ए घनिया हां ए माता आइला आइला टिके चेयर गोटे आइलो अच्छा सार दियो बसिबे सार टिके बाहर बस सार कोन कहउछन्ती बैंक रु आस्तेले सार बसो बैंक हां सार कोन काम हम तो कि जानि पैलुनी ये मोर मजिया आनो नहीं एक्चुअली कथा कौन कि मौसा जीवा पूर्व बैंक गोटे 10 लाख टका गोटे लोन टे करथिली लोन करथिली सर लोन विषय पे आमे किछि जानिनु नहीं आपण तो जानि नांती किंतु अरे, पकरे पेपर जानिछु किछि ना मते काई को कहउथिले मते किछि कोन ए माता तू जानिछु किछि सुनंतु आपण लोन विषय तो हम जानिनी को साथ कोटा कोन कोन ହେଇछि आपण माने जेहेतु मौसांगर तीन पुओ तो आपण मानकर कर्तव्य होला जेहेतु आपण बापा लोन करिसंती ताकू परिशोध करिवार दायित्व मध्ये आपण मानकर आज्ञा आज्ञा तो हेला जे सर दायित्व आपण कहउछन्ती ना मु तो अबिका सक्षम नुहे आपनकर लोन सुझिबा पई देखो आपण सक्षम कि नाही से कथा तो मु कहि परिबिनी जेहेतु आपण तीन पुओ भी अछंती तो आपण माने चिंता करिवे स्थिर करिवे केमिति लोन नहीं आज्ञा सी ताकू पता मु आज्ञा मते क्षमा कर दियंतु मु मो तरफ मु कर बाबा लोन कोला ले हम तीन को तो कहि ना ना मते भी पछ कहि ना आमे भी किछि जानिनु से विषय सुझिबा कथा तो दूर कथा नहीं ठीक अछि आपण माने जदि न सुझिबे ताले मु बाध्य होय कि कोर्ट रा आश्रय ना मते तो क्षमा कर दियंतु मु तो सुझि परिबी नै मु लोन विषय जानिनी मते से लोन विषय मालूम नै मते आज्ञा पचारंतुनी जदि एमानकर कोन ये जदि बुझो मोर आज्ञा खराब मु से धंदार पसिबिनी कारण मते किछि देई नै टंकाटा जदि आनिथिबे मते काई के टंका मते भी जणै नांदी मु भी जानिनी लोन विषय मु केमिति आपन को जानिनी से सर क्लियर टिके कोन कहना नहीं देखंतु आज्ञा मौसा जो 10 लाख टका लोन करथिले आज्ञा आपण माने जदि ताकू परिशोध न करिवे ताले मु बाध्य होई कोर्ट रा आश्रय नेबी आज्ञा सेतरे कोन हबो ना मौसांकर भी इज्जत मत जीव आपण मानकर भी इज्जत मत जीव मान सम्मान जीव आज्ञा सेटा हमें बुझु जे गले कोन हो आज्ञा मु करि परिबि नै से जदि कोन करिवो आ जो कोर्ट कचेरी कथा सुनंतु ताले ठीक अछि मु आपण मान तो जदि न दबा पई इच्छा नहीं करथि सर बसंत टिके बसंत मुडा टिके बसंत कोन बसंत हसी जदि कोन कर बुझियो आपण ताकू कोन कथा आगो चलाबो जदि सी जानथियो कोन लोन विषय हम जान ताकू सानो पो हिसाब रे जदि बापा ताकू देइथिबे देइथिबे कोन कागज पत्र जानिथिबो हमें के जान सर शुणु मो बापा ये गाँव नामी दामी लोक थे हां सेटा तो बहुत न्याय हिसाब से सी जाकि बसती जेहेतु लोन टा कर सुझार आम पु मानकर हूँ कर्तव्य तो सेगरा सब तो आम जानिले कौन सुझा कथा कि चिंता करवा आगो मन को सार कागज पत्र देखले बापा ना से मिछ आम तो भेरीफाई करवा टिके बैंक बैंक जाई ना ना से आनी हां तो जदी कागज पत्र देई देबे जदी बापा ने मते तो किछि देई ना कथबार्ता कर हमको पड़ी कहीं कथा कर हमको से पुराना किसी सी शुणा किसी दरकार नहीं आमर जहाँ 50,000 आप रखु जी भी लोन अच्छी
ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 15 ଦିନରେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଝିଦେବି ସବୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବ ଆଉ ନହେଲେ କାହିଁକି 50,000 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ରଖନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା କାହିଁକି ସେ ପା ଦେଲା ଆପଣ ସୁଝିବ ପୁଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ମଉସା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୋର ଯୋଉ 3 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ଯିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ଉପଯୁକ୍ତ ଆପଣ ଭାବିବେ ସେଇଆକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବେ। ହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୋର ଯେତିକି ଭାଗ ବଡ ଆପଣ ପୁଅ କଣ ଆମେ ଦେବେ। 3 ଭାଇ ଅଛୁ ତିନି 3 ଭାଇକୁ ଭାଇ ବାଣ୍ଟିଦେବେ ବାଣ୍ଟିଦେବେ ଆଉ। ଆଉ ବଡ ପୁଅ କଣ 10 ଲକ୍ଷ କଣ ନାଇଁ ଆପଣ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଉ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଉସା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋର ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଉ ପୁଅ ଭାବିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମଉସା ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ 2 ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡ ହଟେଇ ଦେଲେ ଯେ ବାପା ଆମକୁ କହିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବାପା ଆମକୁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଝିବୁନୁ ବାପାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମତ ଯାଉ ବାପାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାଉ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କହିକି ମୁଣ୍ଡ ହଟେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଯିଏ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାପାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାହା ତାଙ୍କର ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ସେଇଆ ବାପାଙ୍କର ଯଦି ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପାଙ୍କର ବାପା ଯଦି ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ମୁଁ ମାସେ ଭିତରେ ଲୋନ୍ ସୁଝିଦେବି। ତ ମତେ ଲାଗିଲା କି 3 ପୁଅ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ହଉଛି ସାନ ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମୁଁ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ। ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ଠିକ କାମ କଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ମତେ ଠିକ ଲାଗିଲାନି। ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେହେତୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ହକ୍ ବନୁଛି ଆପଣ ଆମକୁ ସତ କଥା ଆଗୁଆ କହିଥାନ୍ତେ। କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିବଙ୍ଗତ ଯୋଉ ବାପା ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲେ। ନା ନା ଏଇଟା ଭାଇ, ଠିକ ହଉ ହେଲା। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ 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 ରହ ଭାଇ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଦିଅ କିଛି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେବି କାଇଁ ନେବେ କିନ୍ତୁ କଣ ହଁ ସେ ଛାଡ ସେ ତାକୁ ଭାଇ, ଗଲା ଶୁଣ। ଆମର କିଛି କହିବାର ସାରଙ୍କ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବାପା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ବସିକି ଘରେ କଣ କଥା ହେଇଯିବା ମୁଁ କଣ ଆଉ ଏକା ସବୁ ହଉ, ନେଇ ଛାଡ ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, କରିଥିବୁ ଆସନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବାପା ଯିଏ ଆମର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଇ ବାପା ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆମ ପାଇଁ ବାପା ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ମାନ ସମ୍ମାନ ଟା କେମିତି ଉପରେ ରହୁ ସେତିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନା କଣ କହୁଛ ପିଲା ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।